Pera shu shonchu semchu rinpoche mashi pana jeje konde pera shu steady. Which verse? Ala. Ngachi ngangare we. 55, page 29. Which page number? In the French version, page 29. English, I think it's same, yes? 28. Huh? English. Oh, yeah. Firstly, I would say a few words in Tibet. Je vais d'abord dire quelques mots en tibétain. Shunchen Chod Tuxie de Sambashias. Then you Konshik Sambashab Chuja Rimbasigana, Konshik Sambashab Tilla, Dza Patrul Rinpoche and Ziz, Tonta Parson gave Tam, Tagam Shu Sum, Tambin University, Diri. Then Ndeji Patina. Ji tep se gana nda yigi chung chung jire te yana yon tuen dodo la yena ndojo tsoma kimbo te ji to journey su nyams lampi la tab debu su gos tanda jire tundi zodu ndela jire zodo ndi Hondro chu ji yole hondro chu te ji tu ni ma kapsala semchen thamche ka yawa ton hyopa se lungo yo sang hyopa te ji chu dong mantam ba ji do zombu hyo te mantam ba ngambu hyo lang ngamba ka shu la ro yo ba te ko la he ni te he gu pi jinsen kare re se na ji nga chu musi non la zombo ke lu ngo ye sam de la lu ngo ye sam de la zombo ke cha chi ton ngamba ke cha chi ton nyam ke cha chi sam te ko ten te choman du go lu ko hyo pa yina te sam yo re ngo ko hyo pa yina te sam yo re sen ko hyo pa yina te sam yo re to zo de zombu chashi tega zombo ke hyopa to zombu chashi tega deva to deva ni deva los devan jong kore ngam bu hyolam chore lungo yes ti tega dungal ke jodub de tene tongnya ten samsang la dev jolandro samsang la dungal ke jolandro tendi zoga de dorna ti masendi no la te zo de tene jig zombo ke chahi te kong dub tan ta zombo ke chahi se ji te ganda ji la se gre yung zombo de min ta ga na yung zombo yam do man te ta he tong go yo le res pe na nomba song ji pa chi yin na jin ji hyong chup sang samba zombo hyong chup ke sang dong de ra music lu ngo yasang ke hyopa yoto chok tsoma zombo chahi se yo re gari re se na tsawa te hyongchok ko san yan na lu ngo yasang hyopa te dev juchi lan jormando tab yo ko ma re tene chere to tsawa te rong ke sam te mage wa chi yan ne hyongchok ko san samba zombo me na lu ngo yasang hyawa hyopa khanji geva drug yo na yon drug jog ma re Magevaren rogo, dungar joren rogo. Tandi zo tanan tag tombo ngambas hyopati hi. Ngambati ndare, magevati ndare, ndar dragna rongla nahman dandan jongre eso.
Teni chorong chiri tu nima nga do bandala semchen ku zombu hyopala te hemba lo ni. Tangi zombu hyolam chi drupgo samji te rong sen no la hiezi zo. Teni zombu hyolam te kandri re jena perna ta tagam hyosam ten lam be pukapsla mamata na hondu chuju. Ta zombu ndres hyandru na zombu re hyonchum chu sen hie na zombu re dorsen gamdi laman nangyur tandi zo tumma nongu hondu toso tsoma zombu chahi geba jure dewa yongzi kun jonkong tere so togo zombu do ngamba nyaga hyopa tek yeba yomo che chade ta zombu te gong dumna rongla pento yolere yanla pento ta zombu te kandri insan gosa na kuncho san la hyap sundro hyonchun cho do semhi samba zombu ji senchen tsoma zuna di rongko samdendra netum nasame tsering parche mepa shimani deva rozi zore teni kere lama nanjur seju kere lama la ten yamo chi zuna rongko lamte yamo chi la yao yongore teni tsenda la chi zuna chu nilu te top thak yolere teni zudu lama nanjur ten teni kere zudu sunam ko tso sa pe na mandala do ji ju do to so ko tso sa ni tani ta ngni ngama lam nyang la ngni he yong du zombo ko noni zongshu yakshu te kari je sena tawa gamba hyopa sam re se ta chi chi de tawa te mik don danda komba don danda pe na chi se chen na minjong hi me na chu ji tsawanyi chulan juk tog maris nijien da chena hyongchep kusen nije se chu nimbo nanda duduk tere dul res tani tawa sej te kare jena tharwa longan rohe ku mi to komba tawre tawa te yomo chi mena tharwa longa yapo chin ro tog yol mari to zo tawa ten la pa tani gambi nyam sala se de gamba ka gam che gam je gurjna tawa kandri yopate nyam salang go gore tawi nyam salang go res tani kare re che chen ta hyopak tela ropa hin tawa gamba hyopa samte tagam hyosete tambu hinu ma hanche tamba koma namje chu dunken tsoma ka ta hin ko nor gondanda tawa gamba hyopa sankha res tani tawa tel phago res tawa te kandi res khatsonga chok lapsong tani okay, I would choose to say in English what I said. Please to generate and to generate bodhicitta, compassion, kindness, to thinking about all the benefit for all the sentient beings. And with kindness, we are going to study this hard trial. And first, the Dzogchen Dza Patrul Rinpoche, his author, he wrote it. And this one is like Donc d'abord, nous allons engendrer la bodhicitta, la compassion, la gentillesse ou bienveillance, en pensant à apporter des bienfaits à tous les êtres sensibles. Avec de la gentillesse, avec cette bienveillance, nous allons étudier le trésor du cœur qui a été composé par Dzogchen Dza Patrul Rinpoche. And when we look at this book, it's very short, very small. Quand on regarde ce livre, il est très court, très petit. But actually, this is the resuming of all the Buddha's teaching of the 84,000. Mais en fait, il résume tous les enseignements du Bouddha, qui sont au total 84 000. Everything is inside about sutta and tantras. Et tout s'y trouve sur les sutras et les tantras. And it is we call the virtual discussion at the beginning, in the middle, and the end. And it's like practice, view, meditation, actions, which is the heart of the supreme beings. Donc ce sont des paroles vertueuses au début, au milieu et à la fin.
itself has three parts, and first is the preliminary part, and then second is the main part and the conclusions. Et il comporte trois parties, la partie préliminaire, la partie principale et la conclusion. And I'm just kind of repeat what I said before. Donc je ne vais que répéter ce que j'ai dit auparavant. And the first part is talking about decadent age. La première partie parle de cette époque décadente. And decadent age means is age of the worst times, degeneration times. Une époque décadente, c'est la pire des époques, c'est une époque de dégénérescence. Why we need to talk about that? Et pourquoi doit-on en parler? When we are to investigate for our activities, the activity of the body, speech, mind. Lorsqu'on examine notre activité, l'activité du corps, de la parole et de l'esprit, There are three kind of the activities. il y a trois types d'activités. We call the one activity is the virtual activities. Une activité s'appelle activité vertueuse. One is like non-virtual activities. Une activité s'appelle activité non One is vertueuse. the neutral activities. Et l'une d'entre elles est une activité neutre. This is the root of the activities. Ça, ce sont les activités racines. Maybe it's like if we divided all the different virtual activity, non-virtual activities, the neutral activities, there are millions, varieties. Si on commençait à subdiviser ce qui se trouve dans les activités vertueuses, non vertueuses et neutres, on en retrouverait des millions, une très grande variété. But we can to really to check and all our movement of the Buddhist speech mind. Some of them is virtue, someone is non-virtue, then neutral. That's all the time like belong in this. Mais on peut examiner toutes les activités de notre corps, de notre parole et de l'esprit. Certaines vont se retrouver dans la catégorie vertueuse, d'autres non vertueuses et d'autres neutres. Toutes vont être comprises dans ces trois. Then why we give name of the virtue, non-virtue? Alors pourquoi est-ce qu'on appelle vertueux et non vertueux? Because non-virtue is the root of the suffering, source of the sufferings, produced all in the life and lifetime is suffering. Parce que les activités non vertueuses sont la racine, la source de la souffrance, et elles vont à tout moment engendrer uniquement de la souffrance. This is the nature of the non-virtuous. C'est la nature de ce qui est non vertueux. If we done some non-virtuous, Et donc si on a fait des choses non vertueuses, the effect or the result is like this. leur effet ou leur résultat sera ainsi. You are happy or not happy, this is inevitable. This is the nature of the like this. Que vous soyez heureux ou malheureux, c'est inévitable, leur nature est ainsi. When we call the virtues, Quand on appelle quelque chose de if vertueux, we done some virtues, quand on a fait des choses vertueuses, and why? Because it's bring happiness, comfortable. pourquoi? Parce que ça va apporter du bonheur, du confort. If you do the virtual things, Si vous faites des choses vertueuses, automatically happy, automatiquement vous serez heureux. long life, comfortable, and you do more and more, you be enlightenment. Votre vie sera longue, confortable, et plus vous en ferez, plus vous vous approcherez de l'éveil. If you do all the times virtuous, Et si vous faites tout le temps des choses vertueuses, even you say, I don't want happiness, même si vous dites je ne veux pas être all heureux, the times happiness coming. le bonheur toujours vous viendra. It's nature like this. C'est naturellement comme ça. You believe or not believe like this. Que vous y croyez ou vous n'y croyez pas. This is the nature. C'est la nature. Like for instance, Comme par exemple, fire. le feu. In the fire is all the times burning, Le hot, feu est heat. toujours brûlant, chaud, il y a de la chaleur. Why? Pourquoi? Because nature, the fire is like this. Parce que la nature du feu est ainsi. And someone says, I don't believe fire, I can put my finger on the fire. Et si quelqu'un dit je ne crois pas au feu, je peux mettre mon doigt dans le feu. I think take care. You don't believe, but
100% fire can burn your hand. Faites attention, peut-être que vous n'y croyez pas, mais c'est 100% certain que le feu pourra brûler votre main. That is causality. This is karma. C'est la causalité, c'est le karma. And therefore, we need to talk these two aspects, Et c'est pourquoi on va parler de ces deux aspects, positive and negative. positif et négatif. Then in the degeneration times, Maintenant, en cette époque dégénérée, human beings' way of the thinking is wrong. la manière de penser des êtres humains est incorrecte. Many things is going to wrong. Et beaucoup de choses vont dans la mauvaise direction. Maybe sometimes positive things is negative. Parfois, on pense que les choses sont positives, mais elles sont négatives. Negative things we are thinking positive. Ou alors on pense que certaines choses sont négatives alors qu'elles sont And positives. all the good aspect of the activity body speech is disappearing. Et tous les bons aspects des activités du corps, de la parole et de l'esprit disparaissent. Most disaster activities, negative activity body speech, very much popular. Et les choses les plus désastreuses, les activités négatives du corps et de la parole, sont prolifères. We need to distinctions between that. Donc on doit distinguer entre ces deux choses. Then maybe we say, I want to a little to develop the positive aspect. Et alors on va dire, j'ai envie de développer un peu les aspects positifs. And also Patrul Rinpoche says, Patrul Rinpoche dit aussi, if you love yourself, if you take care of yourself, you want to do something benefit, you should to take care of your positive. si vous vous aimez vous-même, si vous vous souciez de vous-même, si vous voulez faire quelque chose de positif pour vous-même, vous devriez faire des actes positifs. Of course, if someone say, I don't believe karma, Bien sûr, certains vont peut-être dire, je ne crois I pas au karma, hate to do the positive, et je déteste faire des choses positives, I want to do the negative things. et j'ai envie de faire des choses négatives. We need to say, oh, you're welcome, do it. On doit leur dire, mais bien sûr, vas-y, If you enjoy, si ça te fait plaisir, if you are happy, do it. si ça te rend heureux, fais-le. But I think karma is inevitable. Moi, je pense que le karma est inévitable. You do positive, 100% you receive happy. You do negative, 100% you suffer. Si vous faites des choses positives, il est certain que vous recevrez du bonheur, et si vous faites des choses négatives, il est certain que vous allez souffrir. When you receive the negative things, Et lorsque vous recevez des choses négatives, why you see the doctor? pourquoi allez-vous chez le médecin? Why you take medicine? Pourquoi prenez-vous des médicaments? Why you are complaining? Et pourquoi vous plaignez-vous? Why you say I am uncomfortable? Pourquoi dites-vous je ne me sens pas bien? If you don't care, then you cannot to say that. Si ça vous est égal, vous ne pouvez pas dire ça. And if you think benefit yourself, we to thinking about benefit, we need to take care causality. Si vous pensez à vous faire du bien à vous-même, si vous pensez au bienfait, alors il faut que vous fassiez des choses positives. Sometimes we say, oh, I'm generating bodhicitta. Parfois on dit, oh, j'engendre la bodhicitta. It's so complicated. C'est tellement difficile à faire. Because those sentient beings are so much suffering. Parce que tous ces êtres sensibles sont dans de telles souffrances. Wrong thinking. Mauvaise manière de penser. Maybe sentient beings say, you don't need any compassion to me. Peut-être que vous, les êtres sensibles, vous n'avez pas besoin de faire preuve de compassion envers moi. If you don't need yourself happiness, why you need to generate compassion to me? Si vous n'avez pas besoin vous-même de bonheur, pourquoi auriez-vous besoin de I'm giving compassion envers moi? I'm giving you opportunity. Moi, en fait, je vous donne une opportunité. If someone says, I'm sick, I'm problems, Et si quelqu'un dit, oh, je suis malade, j'ai des problèmes, and you generate bodhicitta, que vous engendrez la bodhicitta, you become more happy. vous serez plus heureux. You more generate bodhicitta, Et si vous engendrez davantage de you bodhicitta, will become enlightenment. vous deviendrez éveillé. But I am maybe not enlightened. Mais je ne suis peut-être pas éveillé. Look, Buddha, Regardez, le Bouddha, he generated bodhicitta, il a engendré la bodhicitta. compassion. He really kind of dedicated himself to the benefit for sentient beings. La compassion, et il s'est vraiment dédié au bien des êtres
Of course, there's benefit, Bien sûr, cela apporte. but he become enlightened. Il est devenu éveillé. Sentient beings still they're not. Et les êtres sensibles ne le sont toujours pas. And also, like this, we need to talking about degenerations, activities. Et donc, c'est pourquoi on doit parler des activités dégénérées. We understood this is like a negative aspect. On a bien compris que c'était un aspect négatif. Then thinking about positive aspect. Alors, il faut penser à l'aspect positif. Positive aspect is we are before, in the main chapter, before we establish the view, meditation and conduct, and then also itself has in extraordinary preliminary part. Donc l'aspect positif, on l'a vu dans le chapitre principal, avant quand on a établi la vue, la méditation et la conduite. Like taking refuge, Et aussi dans la partie arousing bodhicitta, comme par exemple la prise de and refuge, practicing Guru Yoga, engendrer la bodhicitta, and making the accumulation mandala and the kusili mandalas, so on. La pratique du Guru Yoga, l'accumulation du mandala, l'offrande de Kusali, etc. If you do, et si vous le faites, you are doing accumulation merit, vous allez accumuler du mérite, and virtue, de la vertu, and 100% you will more and more happy, et c'est 100% certain que vous serez de plus en plus heureux. and also it can to purify the obscuration. Et aussi ça peut purifier vos voiles. Surely you are more and more joy. Et donc c'est certain que vous serez de plus en plus joyeux. And surely you are more and more benefit for also your family, sentient beings. Et aussi que vous apporterez de plus en plus de bienfaits à votre famille, celle des êtres sensibles. This is negative aspect and positive aspect. Donc ça, ce sont les aspects négatifs et positifs. Now, our like kind of text. À présent, dans notre texte principal, View, meditation, and conduct. La vue, la méditation et l'action. In the Patrul Rinpoche's book says, et donc dans le livre de Patrul Rinpoche, entrance door of the Dharma, it is the renunciation. L'entrée dans le Dharma, c'est le renoncement. And the body of the Dharma is the bodhicitta. Le corps du Dharma est la bodhicitta. The feet or the really eyes to watching is the principle, like feet, it is the view. Et les pieds du Dharma sont la vue. And then meditation supporting. Et c'est ce qui va donner un support à notre méditation. And then it's like kind of the meditation conduct together, it's helping. Et la méditation et l'action ensemble vont venir aider. And now it's like we are not just normal Dharma practitioners. Donc à présent, nous ne sommes pas des pratiquants du Dharma ordinaires. Extraordinary. Nous sommes extraordinaires. Really advantageous. Vraiment avancés. Because it's like not you just recite mantra, not you are kind of circulating prestation or to follow the sadhana. You are really deeply, you are practice the view, really hardcore of the Dharma. Parce que vous ne vous contentez pas de faire des circumambulations, des prosternations, des récitations de mantras, des récitations de sadhana, mais vous pratiquez vraiment le cœur du Dharma, qui est la vue. Oh, I need to turn in Tibet language. Donc ça, je dois maintenant le traduire en langue tibétaine. Tani kire ngatsu tata che nambi nyongna heji te yana namjeng ke nyongna zonken chi don drag maris namjeng ke sosu shebo chi ke chu dub seji te chu de gandi yin chu dub seji ni katsong huma shu song chu dub de samsang la chu gu lukso seji chu gu lukso te la rin drama na so mombo re chu dub seji te ze kensan da jo ke jorama yana picture doesn't tomb chu duguyus tana tamjachi yarne sonji ke son tomb chu de duguyus tani chu drumna yo ta chu drumna tingso ngacho chere do yo tongcha hamgo genen ta mana jindön sadan do koranda kor shondan char ta chi kathon chi alapala chi chandu druma tandare ndön hina se tandan do ni dena ta te chu Rebajana,
te re do re yin do yin chu re te chu tang sapon randa te re yo mare kere judo ji chöpach perna chöme kong chöna shop doma jin charna manan ju ji ndöna go tela ndön tong ji do sang zan tong jo le zan tong te yapo ji machina tene chu lu so te chu lu so randa pena chu lu so te choman rabo nandua ji chomin chöpa persore ji hyong cha go la lo so ban de go le tene zon de ten rabo tela 소수 희비 추 듣던 된 다탄 드리조 협정소인데 추 남정 그추 듣던 다고 추 땡사포트 뭐니 듣고 땡사포트 듣거나 따와요 보차고 건도 따와테 함마곤 추 사포트 간디 랍데나요 듣더고 말이 페나체르즈도 참참나 파트런 보진 던릭 송 요레레 지 마니나 동셔른든 ya chikche se mukte lontam dansam dit tawate yapo hamako na tharu lan roji te kandi re yona sam khongla thesam ki yos tawa seji jol chu tham tik tawa ti tawate hako sona chamsala mana amchik mandana song jin ro ke yolire tozo de tawate yamo hako go res tawa seji te segre tawaji na mik tawaji la segre to kandi tas tawa seji te seng zuntong ji la nga cho ko namjan da china gam ji gu yos chupa chimbo to so na china gam ji gu wa cham lan ro chu lan ro meme lom bo tro tan da lan ro ni gam ji ndi te tawa ko to gam ji gu te ma to kon yo go cham chang la jere ju do ji hla no da te so zo gu yo ma re ko cho cham ba to so tawa ko to na la mi jerni mi modon kha nam la don ni nyen sen choma lu gu chu ma je tan so gam jen de te tawa ko to gam je go le tawa ko to gam je me na ti hla na de de na chu gre te yen na yo tawa yo po chi me na hla de de na cham cham la te mo je go de tong ro tra gu ten len ro yo zo se gre tawa taluk ko lu ko tan so tawate cherjudo lama yo po chi kondane nilu ngote se tawate cherjudo ngacho sonji ki hiram him bondom zuk tomba ni zuk tomba nyeli jo zuk yemaya zuk le tomba ni mayan se chenju tasu kale dodo chi ga ngacho chu dendu ji ko mi dodo te kare rizin rong sang non dana sang chu ni se jore ta te to go te mato na koran chamin rogre ta rong sem go no dana sang chunya deva shep nimbo ngacho la sang no zo nanda te yen te su hakko go te chere zu hakko wa shepa la ta ji tombo lojong ji mazuna te tawa te yopo ta se te la ta go te kandi yo le sang no yo mato senti shuru yor ravala yo marwa rong senti rong non la yor tani kanon la jeni sang to la sai sem ya po tagna chom chom la jere judo ti sang ni lu to pa che pa la to she te la lu so ndam na so chi ni yo sam yo le tu sam zo ne tu pa ja chimbo tu pa samba lo yong ja chimbo zo ne yong to no kha ji yo le tani te tok chahanda chi ko cha tani te tola gam ja nyen sen choma dena nemba ndenanda mandenanda son jizi ngoma tenare tene yon chire jodo menga gam bulu seje lama cheden hloma nuden karden ki hibi chi to to yona lama te gun jumo chuni choron ko tawa ndareda silanda tate nguni yosan sen ka tola 탁나지 쳐 테마토 문두 산지직 니시 지노는 좀 용티 토라 년센 좀 상로돈 용동동 해요 대용 던지지 tene chere judo hyanglam phobulu ta yocha segen anda yocha yambala ta yocha jena chere judo chi nduen drup segen nga hojong mum yenna yo
Tepa to Tamon Shu Chimbo Yonken. Rong Tsav Lama Jilaten Sonji Unsong the Shi Yaptum Ken Tandachi Yena Lama te Tseden to the Lomach Tuna Lama Nanjur Kuna Mato Gam says Zumo Sanji Maje Nyansen Tomate Lama Chayans ta Tona Lama Chay Matona Lama Chay Cheli Mato Tsendal Taro Compound Jitna Yotna Nina Dutna Letna Nina Kandi in the chain some Tendrizuni. Those that you Lama to jet Ronfu, which is important of the Yona, Depa the Hadon, not Japena, Ash should use it chotons in under Depa Ash the Yona, Yanla put shoot a million tap your lemare. So, Togajet Lama to Juk Yanlap the Santason Poyona. Sendal Tokno Tanda Poma. Tenda Botevicher, Nyonla Mombo, Gogoma, Loyo Mombo, Gogole Mare, Tap Demo, Chick, Lama Tseden Chick, Mengo, Dudu, Tap Dichiteon, O Tatrangent in the Nala, no show, some bichud, Titotana Ninsen Corde Chick Dena, Lodo Dava Magupa, Son Jidron Catanda Mombo Yole, Tandizo Dundorna Tava, says it, sang a non danala. Son jizi ke jo deva tamche ke jonkon rong sang chunya senduji teria tela tagu ta tagu jum te mato ta onji chi yoga mares tava teten pagos. What I said now in English. Now what I said, you are not a normal Dharma practitioner. Donc vous n'êtes pas des pratiquants du Dharma normaux. You are like a little bit advantageous, really, I'm to say. Vous êtes un peu avantagé, j'ai envie de dire vraiment. And the European point of view, if we are talking about the view, votre point de vue, si on parle de la vue, you are never become confused. Va faire en sorte que vous ne serez jamais confus. When I'm talking about view, you automatically the view of the nature. Quand je parle de la vue, automatiquement, il faut comprendre la vue de la nature. And if you are to understand the view, et si vous comprenez cette vue, the view means it's like generally, or you looking, is often I'm saying it's like kind of the way of your thinking. La vue, en fait, il faut le comprendre comme étant la manière de voir les choses. When you recite the Heart Sutra, quand vous récitez le Sutra du cœur, and in the Buddha said this, the form is empty, empty is form. Empty is not different the form is not different than emptiness. Que le Bouddha a dit, la forme est vacuité, la vacuité est forme. La forme n'est autre que vacuité, la vacuité n'est autre que la forme. Like the natural emptiness. Donc la nature vacuité is not externally. N'est pas quelque chose d'extérieur. We have our mind. On l'a au sein de notre esprit à l'intérieur. That is our heart. This cœur. is our reality. Notre réalité. That is we call the Buddha nature. C'est ce qu'on appelle nature de Bouddha. Your nature of realities. Votre nature de la réalité. You realize that Si vous le réalisez, you are enlightened, you are God, you are Buddha. vous êtes éveillé, vous êtes le Bouddha. That you need to concern. Donc c'est de cela que vous devez vous soucier. Nothing else. Et rien d'autre. If you are concerned in that, Et si vous vous souciez de cela, you look at yourself, vous allez vous regarder. you meditate on it, in it. Méditez sur cela, dans cela. Probably you don't need any recitation, pray, meditation. Maybe one moment it's become enlightenment. Et probablement vous n'avez besoin d'aucune méditation, récitation, pratique. En un instant, vous deviendrez un Bouddha. Because this is in yourself. Parce que c'est à l'intérieur de vous. If you need to collect externally, Parce que si vous avez besoin de rassembler cela à l'extérieur, of course it is complicated. ce serait compliqué, bien sûr. It's very simple. Mais c'est très simple. Wherever you be, wherever you sit, you can to look yourself. Où que vous soyez assis, vous pouvez vous regarder vous-même. But you do not understand your nature. Mais vous ne comprenez pas votre propre nature. Then you concern yourself, maybe it's wrong, negative. Alors la manière dont vous allez penser à vous-même est peut-être
erronée, négative. It's not like this. Mais ce n'est pas ainsi. Now you are like a kind of thoroughly, purely, like kind of to establish really the meaning of the natural realities. Maintenant, il vous faut vraiment, parfaitement établir la nature de la réalité. And also it's like not kind of concerning the nature of the phenomena. Et aussi ne pas vous soucier de la nature des phénomènes. Concerning the nature of the phenomena, what is the useful? Parce qu'à quoi ça sert de penser à la nature des phénomènes? You concern the nature of yourself. Il faut que vous pensiez à votre propre nature. Maybe you have definitively, your understanding of your own nature. Peut-être que si vous avez une compréhension définitive, décisive de votre propre nature, maybe you are not like a kind of actually realization, but you conceptually, you have definitive, the meaning, understanding in your heart. Peut-être que vous n'aurez pas une véritable réalisation, mais vous aurez au niveau de la pensée une véritable compréhension de cela dans votre cœur. That we need to meditate. Et c'est sur cela que vous devez méditer. If you maintain that, et si vous arrivez à maintenir cela, you don't need to recitation, persuasion, follow the sadhanas. Vous n'avez pas besoin de méditation, de prosternation, de suivre la sadhana. Really great meditators, Les vrais grands méditants, they haven't got nothing these things. Ils n'ont rien de tout ça. The view, you understand nature of your is the best mental, best like a visualization, best mental recitation, best prayer, best croissant. La vue, la méditation où on maintient la vue, c'est la meilleure récitation, la meilleure des méditations, la meilleure des prosternations, la meilleure des pratiques de sadhana, la meilleure récitation de mantra, le meilleur croissant. Best cake. Le meilleur gâteau. You eat more. Et plus vous en mangez, you want to eat more. Plus vous voulez en manger. If you eat correctly, et si vous le mangez correctement, it can make healthy, ça peut vous beauty, handsome. You are more and more, and finally you become same as Buddha. Ça peut vous apporter la santé, la beauté, et finalement vous serez pareil au Bouddha. You are the principal sentient beings. Vous serez les êtres sensibles principaux. Superiors, extraordinary, guide, protection for the sentient beings. Supérieurs, extraordinaires, guides et protecteurs des êtres sensibles. That we have this seed. Donc nous avons cette graine-là. And we need to establish this seed. Et nous devons établir cette graine. To maintain on it. Nous maintenir. Very, very important. C'est très, très important. View. La vue. And then it's like to meditate. Et puis ensuite de méditer. If you view very well, si votre vue est très bonne, then everything we can turn into the positive. Alors on peut tout tourner en positif. How we can to change into the positive? Et comment peut-on changer les choses en positif? Tawate yapo kako sona. Tawi lungo yosung shopa tomate yapo chako sona. Lungo yos tomate kandi yopa te toma. Ronla sonam ku 2000 hilan rogres. Karere se change perna tawi tison sona. Nyu mumba ndocho hedon tumu ngajal to kase sank nona heyona. Ndosha hedon tumu tsoma su ronhyuk geval journey se. Pernandana katso ngatso sonsonga. Ndosha shuk chimbo ki heyona ndosha te gjorsu su journey tenre sona. Yeshi njor. Yeshi su jana hlalanjo. Perna hedon chimbo. Hedong te hasan tawi jitip, tawi ngusum, hedong la hedong ka ngowo te tosona, hedong te jirizido melon yeshire, hedong te durji sembalan jandro yor.
Tozo do lungo yesang party na mugeba dum to go na yo geval jondo. Tozo tawate kare yanna sansona tawate kare resejan sang chunyu kandi yopate hako go ndo. Pe na hedong ji heong ka chi do khatson heong hedong ngote chunyu te yora hedong ngote to sona hedong melon ye hire ndo gos. Hedong ngo matona hedong re hedong nyarban rozu zogor hedong geva dukso soma tsami zondo tanda rendo tozo gana cherezo tawa yomo jik sansona tawi ti sansona lugu ngucho soma ngok ngucho sang ngucho gem ge soma te sonam ko saze jire pundura tandi rendo yole res. I just to say it's like if you really to understood the view, donc si vous comprenez vraiment la vue, all the activity of the Buddhist speech mind is automatically transformed into the virtues. Toutes les activités du corps, de la parole et de l'esprit seront automatiquement transformées en vertu. Last time we are talking about the 5 poisons. J'ai parlé la dernière fois des 5 poisons. For instance, like anger, hatred. Par exemple, la colère, la haine. And when we have very strong like anger or hatred, et quand on a une très très forte colère, une grande haine, if we have the perfect view, si on a la vue parfaite, anger itself, la colère elle-même, the nature of the anger is the same of the nature. Parce que la nature de la colère est pareille. We look at the anger itself when you are angry. Donc vous regardez la colère elle-même lorsque vous êtes en colère. Anger is automatically liberated upon the arising. Et cette colère va être automatiquement libérée dès son surgissement. Anger is become the wisdom of the mirror. Et la colère deviendra la sagesse du miroir. Anger is become the Vajrasattva. La colère deviendra Vajrasattva. Then anger is not anger. Dès lors, la colère n'est pas colère. When you are angry, it's making more accumulation merit. En fait, lorsque vous serez en colère, vous accumulerez davantage. Even you have perfect view. Et même si vous avez la vue parfaite. When you are very strong anger, it can bring you enlightenment. Quand vous avez une très forte colère, ça peut vous apporter l'éveil. And like this, today is like kind of the verse 55. Donc ainsi, aujourd'hui, on est au verset 55, c'est la page 29 dans l'édition française. Deri sholok nga tsuna jina nga chi nga parewa. Sholok nga chi nga pares. Ta tabi yom chi ti sansona. Non sang njoba tsoma gewal jartok re song re katson. Docho hedong temu ngajal chodo. Nyum ba jet yeton kari yona tabi tsans tik sansona. Nyum ba re yogumare. Nyum ba yehi sinjerni. Nyum yehi sinjern rodu. Yehi te cherezudo hlalan jern rodu. Pena jarwari nga no jendan. Tati no yen chik shururk york zu dra tro ro sejor. Shururk nga tsupe na chere chechin na upun dodo tsomate pombo nga kong duore. Pombo nga sejore. Pombo nga sejite zukchu pombo. Choru pombo, ndeshiji pombo, ndeshiji pombo, nambashi pombo nga se. Pombo nga kong su duore. Tazo ta pombo nga kong tombo kandere chena zukchu pombo sejore. Zukchu pombo se. Dandana poke la zukpong yetong hime namkung. Tonye ripatile hienren zik. Papa nanke jaro lona me. Tonye taba ngoni yidu dong song. Jere jido zuk tamche tombanya songji jomdene. Zuk tombanya song war. Pombo nga seji tela zuk pombo seji. Chorbi pombo. Dahin pombo se nga ju lupo nda pombo nga kongsu du. Korndi kuchu tsoma yodo ju tsoma pombo nga gnon su dawa chore. Tozo du zuk ju pombo zuk seji tela shoror ka pena nuk ka zuk.
non chak sem chen ke zuk pa rong ko lu ngo zuk zuk chi yod chu pe na ro rawa khonchim la so pa choma zuk re do tandi zo ga zuk chu phumbo si zuk de la phumbo si tak gzi jin se kare ri na tama pombo don chen le pe na zuk chi trayon na zuk kandek zuk chi yo na Sado rap zuk yonanda, mogum pombo zuk yonanda, zuk ki tsoma tela pons, ponzen su pongwa javan. Sa, che, me, long. Tamandu pu donye tela zuk chu pombo seo. Tamandu pu pombo donye tela tela zuk pen nga chonda si lupondala ni lund zuk chu pombo rewa. Nga yu luz. Ta lutek chorong ke uni tokshe chi tong na. Jip mare lundela chahi mumbo cholere ngo yolere lopa ni yolere komba tandi zo paji he sona lu seji nzo zu on sa mem chinji dayon zupo kingi lupo de zukre sangana sag chahi yolere chok chahi yolere meg chahi yolere long chahi yolere namka chahi yolere nyoma chahi ji yolere Pena himaji yao lolo zuyo zingma danda tanda ka jere de chen taman du song don ta ta yao zo ga zu se ji de zog zug sa chi mandu as ta shuro ka pena chi zug jina ndi te ke gam se ga na nda yana chuk se yana khomba na an khomba ji jina zug ki yole khomba se mi to re ngune she na khomba se zog zug sa chi yole ma khomba danda ji ndi no chahi mombochi yok chahi sag chahi dog chahi taji chahi mombo gochade khomba se karo min zama to yog mare to zo zuk chu phombo kare yona yeni tombare dores tomani ko zuk mat ko zut tomanti ne tom ne ke yetong re dores yeni tombani kronya ta yeni tombani yentna hima cha nyong yog mare wa Tenhi manyon chöji kawayo yoga mare. To zodi hime namkun pe yagana namka no yenda jires. Namka la dar se jido chahi se chetal nyago. Namka la hiya yo mare, namka la choya yo mare, namka la giya yo mare, namka la naya yo mare. Tangwini hina tirong yenda jire diore as. Zuku pombo de yeton se yeni tombanya. Hiya yo mare so. Hieva me pa kandi re gu peji yana zina namki no yan res. Chu tamche te pe namki no yan se. Dön hieva me pa se. Tok nasuk charwa zina. Pe dön tok sang ko goni. Tani zo yaro na. Pe na chu tamche te pe namki no yan re as. Kare re se na. Hieva yo mare. Gava yo mare. Chava yo mare. Nava yo mare. Shva yo mare se. Heganan chiyo mardas. Oh, ta talizo. Tani, ta chere se china namki nongyan rajides. Tön nguni hega ka chigudo hienchi li tardo, hienchi yogumaris. Pe na sonji kyom dendi hienchi yogumari se ondu yon mokahik sanlo pe kensa tongu. Kari tongu china. Sonji kyom dendi tombo hienduwa, barde nindu, tama kong chonduwas. Te karo nga tsui pan tong tsam jirido. Kong ke tuk se ge sam te ge sang chunye te to so na teni he ga nan cho se te ji karo ji zemo ze wa no yan dan da ji. Chuna go te cho se te mi to ge yo ma. He na he se te yo ma. Te koron sang chunye la ke te koron joban da ji ma to te nguni te he on ji chen ji do nguni gi ro ji nguni ke na ji nguni shun ro ya yo ma re wa. 또 생가 돈이 동로도 기가 나치리 돌선들 슈르게 제레도 지 죽주 폼보테 지 돈보시 파르데닌 타마테 테 코로 제레도 군죽 추니 지레돌레 땡로 고요레 테 마토 초로 동셔지 데가즈고 테 양창가 죠 타마테 코 연치면 로고도 돈 tombakalong 로고요 던데 저도 주폰테 은혜시나 예통 희와메파 남크종 연치레스 Tonya rip tile hienensis, ta teta vicherezo tombanyak. Tile sejite
Tonya Katile Segana, the pen go, Javanda, Yall, Mato Jessica, turn down by Chuni the Yanchi Manchi, go much, young as a Jensen, your market. They directed the Coronti, Shiva Mepa, 2 Tom Check, Chunya Nilu, Namkata, Tombanich, Rip Tilete, turn Dodo Zugana, Hienes, no Yandachi, Reseni. Tangachaki Tata Hienes, it the Namji Gamdi on the Tana, Hienezilla, Hieva Yomar, Hienezilla, Gava Yomari, Nava Yomari, Chova Yomari, Hienes, Hieganachi, the Tour the Yoli said, Hienezite, not so tuny, consapna that it. Nisang tuny, the Hienes Yan, Tani, Hieganachi Yomariva, then there was Yansam. There's another the Hienes Chahijila, Papa Nam Kunimbo, say Chanchulari. Hienes Consangla, some la. There is the Namkanimbo Saber. Namkanimbo says it, Hienes, de la Hienche digger to travel chan Namkanimbos. Namki Jaro Lona me, Tonya Tava on the Yidu Jones, Teta with Tonya Tava on Tani on money Pema Hunter the Yidu Dona, Tan Yagin Jikru, at the Mandana Chimbo, things Sapo, Ha Libak Sonanko Top Chimbo Rendover, Mato Jerry to Tonya Tavi Masana. Then there is the man of Tonshes and Dun did not go. De la Chokyi que gave us a Yeton Chimbol on a maid rogen and the Tandarendo. Tonya Tabiti Sansona manage in Dun Yotna, Dzogchen mem. Sonam contribute the Junction Zombo Nogen and the Zogra Yogumares. Now I read it in Tibet that. Now it's in English. And it goes like this. 15. The form aggregates, primordially empty and unborn, has the nature of the space. The vital essence of this emptiness, awareness is avaloktisvera. It is none other than the noble king of the space. Within the view of the emptiness reside the 6 sleeping mantra. Maintenant en français, donc verset 55, l'agrégat de la forme primordialement vide et non né à la nature de l'espace. L'essence vitale de cette vacuité conscience est Avalokiteshvara. Ce n'est autre que le noble souverain de l'espace, qui dans la vue de la vacuité récitait le mantra aux 6 syllabes. Now it's like if you have really understood perfect view, the inner order movement of the 84,000 movement of the disturbance. Maintenant, si vous avez vraiment compris la vue parfaite, tous les mouvements intérieurs des 84 000 perturbations, and you can transform into the virtues. Vous pouvez les transformer en vertus. And now it's like externally. À présent, extérieurement, there are the 5 aggregations. Il y a 5 agrégats. Aggregates of form. Agrégats de la forme. Sensation. Sensation. And formation. Formation. And consciousness. Conscience. I miss one. Perceptions. Perception. And these 5 aggregations and included all the phenomena of the samsara and nirvana. Et ces 5 agrégats incluent tous les phénomènes du samsara et nirvana. And this is like a kind of the 5 aggregates, building block of our bodies. Donc ces 5 agrégats sont les blocs. It doesn't matter external environment or sentient beings or our own individual body. Et peu importe qu'on parle des êtres sensibles qui sont à l'extérieur, dans l'environnement ou de notre propre corps. Built by the 5 aggregations. Ils sont formés des 5 agrégats. And also we call the form aggregates. Et aussi, on parle de agrégats de la forme. Any kind of the aggregations. Donc, toutes sortes d'agrégats. Why you call the aggregations? Pourquoi est-ce qu'on va l'appeler agrégat?
Aggregate are is like kind of the many things coming together. Then there is the aggregates. Un agrégat, ça signifie qu'il y a beaucoup de choses qui se rassemblent et forment un agrégat. Therefore, we call the form. Et c'est pour ça qu'on va appeler cela forme. Form of your body, La forme de notre form corps, of the house, la forme des form maisons, of the environment, la forme de l'environnement, mountain, rock, lake, croissant, any kind of forms. montagne, rocher, croissant, n'importe quelle forme. Any kind of forms, Dans toute forme, that means many aggregates together. ce qui veut dire de nombreux agrégats ensemble. For instance, Par exemple, our form of the body. notre forme de corps, How many different type of the aggregates or particles? il y a tant de différents types d'agrégats ou de particules. Like we can to see the cat of the body. Donc ensuite, on peut parler de catégories dans le corps. Head, arm, leg, so on, so on, so on, so on. La tête, les bras, les jambes, etc., etc. And we call the body, Et alors, on va appeler ça corps. I don't know which part is we calling the body. Mais en fait, je ne sais pas quelle partie appelle-t-on le corps. But our body is like many things gathered. Mais notre corps, c'est un rassemblement de beaucoup de choses. Fire, water, earth, wind, and space. 5 elements is gathered to these aggregations. Then is a form of our body. Le feu, la terre, l'eau, l'air, l'espace. Les 5 éléments sont rassemblés et vont former notre corps. Therefore, any kind of aggregates or the forms Et donc, quel que soit l'agrégat ou la forme, primordially empty, il est primordialement vide, beginning depuis le début. at primordially it is emptiness, Primordialement, c'est vacuité. never born, Non né. never old, never sick, never died. Jamais vieux, jamais malade, jamais mort. Has the nature of the space. Il a la nature de l'espace. How it is? Comment ça? Like a space. Comme l'espace. Space is never born, L'espace jamais ne naît, never old, jamais ne vieillit, never sick, jamais ne meurt, never die. et jamais ne meurt. Our nature is like this. Et notre nature est ainsi. The vital essence of this emptiness, L'essence vitale de cette vacuité, awareness. conscience, That's very important. ça c'est très important. Your essence, Votre essence, nature, nature, is like space, est comme l'espace, but it is the unified of the emptiness and awareness. mais elle est union de la vacuité et de la conscience. It's a nature's aspect Donc, l'aspect de la nature-essence beyond the forms, va au-delà de la forme, like space. comme l'espace. And the awareness and the luminosity aspect, Mais du point de vue de la conscience, luminosité, interruption of the movement, arousing all the varieties of the phenomena. c'est un mouvement ininterrompu dont naissent toutes les variétés de phénomènes. This vasta essence, unification of the emptiness and awareness, Donc cette essence vitale, qui est union de la vacuité et de la conscience, is like Avalokiteshvara. est comme Avalokiteshvara. When you visualize Avalokiteshvara, it's one deity. Quand vous visualisez Avalokiteshvara, qui est une It's déité, representative of your nature reality. il représente votre nature réalité. It is no other than the noble king of the space. Il n'est autre que le noble souverain de l'espace. Noble king is the name of the Avalokiteshvara. Noble souverain est le nom d'Avalokiteshvara. Because it is like kind of why you call the king. Mais pourquoi l'appelle-t-on souverain? Because that is the best, top of the valuable things.
Parce qu'il est le meilleur. Il se trouve tout en haut de ce qu'il y a de plus... Therefore we call the noble your nature. C'est pour ça qu'on appelle notre nature noble. Like a space. Comme l'espace. Your kind of nature is like this. Votre nature est ainsi. You understood that? Vous comprenez cela. Perfect view. Vous avez la vue parfaite. Within the view of the emptiness. Dans la vue de la vacuité. Recited 6 syllable mantra. Récitez le mantra de 6 syllabes. Even you enhance the mental recitation of the Om Mani Padme Hum by the emptiness view. Même lorsque vous améliorez votre récitation de Om Mani Padme Hum avec la vue de la vacuité, maybe you don't need to recite many, only single one. Il n'est peut-être pas nécessaire d'en réciter de nombreux, peut-être un seul suffira. Your view emptiness enhance. Amélioré par votre vue de la vacuité. Even you recite the one single mantra. Même si vous récitez un seul mantra. Profound, deep, large benefit. Profond, large, bénéfique. Exactement. It's tea times. Il est temps de boire le thé. Pause. Okay. Kamangala meso. Papa lang kan je beloop naar midden. Ja, kurang rogre go.